welcome back to my blog. Naikra deko. Tini MP rasa banyak nih hingga nok buskang poriskar kelai mani. Nok buskang ra poriskar kelai tiri nih hai dula ang dong telang sang tangai. Kaya mahai na pendel tak lai mani kelap nih baru. Yang dula tangai dong kai kau. Hai rapro di. Dul pamang siapa rapro di. Termasuk umai ke. Rapro dong nggak cek rabai. Mai sa lại masih wati payai. Mai besar balik drop wati berpaya. Wati memang sang soka. Sinara kasih satu kali kata. Oh shit kebayar nang ang berkebi di payah ang kaba. Kaba kan nang itu man malah ya kiri kya. Baru kupulung, nuka kupulung. Mai sa lại mana? Wati payah kaba urmurang payah. Enggak dal. Badan tanya dal itu. Enggak ani betul. Enggak mangsa. Enggak labra. Enggak komai. Sengta bo. Tini tu angkau mah aku kah. Nuka mai sa lai marau nuka. Wati phai tu, wati bu phai kya. So mai sa na ni. Asugui. Sai tong pun si wati phai. Kang ba. Hai urmurong lai man wati ni somo yo. Tabo lai. Mai sa pai kha. Asugui tong kha. Mai sa pai bagi sa digestion ni bagi ong ter ni asugui tong kha. Angka. Tabo klai ang himui tong. Himan ni karanong kan digestion ong ter ni himui tong kata. Yang bos sudah hai na. Ani light ba hai na. Asa power ong ya. Light rabu. Hai manak seserong itong ka. Ani light ra. Sa sokra na. Mai ka sa pai kha ko pai kang ka kisa ba digestion ni bagai. Acu ko waisa himu waisa ong itong ka. Tabo. Kana hangklai. Ai khangla na morning walk lai nai. Morning walk lai pai ka hangklai. Nogo phaye. Breakfast khlaiye. Bagana thangnai. Bagana tini. Oko jawal lok magani tongo kwai kai lai. Hangka ba. Kwai kai mara nogo nai nai. Gai reng butang jak. Gai reng bu nai nai. Musuk agaw ka. Gai reng tang mani. Hangka. Kana. Tipin sabai kan thangnai. Pungni tipin sabai kan thangnai tasu. Hangka jawal masat beri tongo. Hangka jala magani tongo. Bagan hauna ni. Hangka teka bama anasor bersama kai nai. Opo kai nai ta. Mane tawa je besak bama anasor asajak tongo. Abas kagi kai nai anasor. Opo klayoi. Lain ka kai nai bono. Kaban bagai. Kana seng takti na.
टिफिन खालाय थांबायनाय दं खादा. If you like my videos, like, comment and subscribe. Have a nice day.